topik yang saya akan share hanya yang basic sahaja. Alright, kalau you rasa you nak belajar macam mana you nak tallykan you punya stok, ataupun you nak belajar macam mana nak tengok you punya untung bersih, rugi bersih you berapa, you boleh join session saya hari lain yang memang fokus dekat bahagian inventory saja. Alright, sebabnya kalau saya masuk semua sekaligus, takut nanti you yang tak dapat catch up. Bila you tak dapat catch up, nanti at the end, you kena tanya saya balik. Bila you tanya saya balik, susahlah saya nak assist through WhatsApp. Alright, untuk bahagian inventory ni memang saya ada satu session khas. So kalau you rasa you nak belajar macam mana you nak tengok dia punya, stok tu keluar masuk berapa, macam mana nak tallykan stok you dekat service center, report, you boleh contact saya balik. Cakap je, "Ni saya nak join training you bahagian inventory." Nanti saya slot in you punya nama. Alright? So, untuk hari ni, first thing saya akan masuk store authorization. Contoh you buka store baru, you nak authorize masuk dalam sistem, saya tunjuk cara macam mana. Ataupun you dah authorize dah you punya store semua, tiba-tiba you cuba buat something. Kononnya contoh kita panggil, you cuba upload produk tak boleh, ataupun you cuba tukar title tak dapat, description, nak tukar harga, gambar tak dapat. You ada possibility you punya store dalam kita punya sistem tu dah expired. So bila expired, you memang tak dapat buat apa-apa lah, you kena reconnect dulu you punya store baru boleh proceed. Alright? So, itu topik yang pertama. So, under product saya terangkan dua je, scrap product dan juga copy listing. Alright? And then ada under order saya terangkan tiga, processing orders, logistic tracking and also shipping fee manage. Yang ini sahaja. Lepas tu inventory, purchase, saya skip lah. Untuk bahagian marketing, saya terangkan dua juga, reply templates dan review management. Dua ni actually berkait lah. So kalau saya terangkan review management, memang akan berkait dengan reply templates. Alright? Under report ni, saya tak boleh nak masuk semua sebab saya tak go through inventory. Tapi saya boleh masuk bahagian payment reconciliation dan juga store health. Alright? So, minta untuk download Big Seller app awal-awal. Sebab at the end of the session, saya akan, basically saya akan tunjuk lah macam mana you nak pakai Big Seller app, apa you boleh buat and so on. Alright? So, untuk first topic, stock authorization. So, macam mana you nak authorize you punya store baru, you boleh terus pergi ke profile section belah kanan atas, tekan terus authorization. So, dekat bahagian sini, you akan terus nampak page macam ni. Okay, so kalau you nak authorize store baru, make sure you choose dulu, pilih dulu platform mana yang you nak authorize. So, kalau TikTok, you pilih TikTok lah. Kalau Lazada, you pilihlah Lazada. Alright, so nanti terus tekan new store, sistem kita akan suruh you login. Follow je step yang kita tunjuk tu, then tak akan ada masalah untuk you authorize you punya store. Alright, andai kata you punya stock expired, akan ada satu reconnect button menyala dekat sini. Directly tekan je reconnect button, sistem kita akan suruh you login semula. Tak ada masalah. Alright, itu untuk bahagian store authorization. Next, scrap product dan juga copy listing. Okay, saya terangkan dulu apa beza dua feature ni. Dia actually lebih kurang sama. Alright, so scrap product ni, you copy information daripada seller lain. Contohnya, you nak copy dia punya title ke, ataupun variation ke, description ke, gambar, you boleh pakai scrap product. Alright, so basically, you boleh, dia akan jimatkan you punya masa lah sebenarnya. You scrap je, kita akan letak macam mana you scrap tu, 100% sama in our system. So nanti you edit sikit-sikit supaya dia tak 100% sama, you boleh terus import ke you punya store and then proceed untuk publishkan produk tu. Alright? And then untuk copy listing. Copy listing, you copy produk you sendiri daripada satu store ke satu store yang lain. Sangat sesuai kalau you ada contoh kita kata you ada dua store, Shopee dengan TikTok. Lepas tu, you baru upload satu produk baru dekat Shopee. You nak upload produk yang sama dekat dalam you punya TikTok. You boleh pakai copy listing. Ataupun, you buka satu store baru. Kita katalah, dulu you ada Shopee je. Tiba-tiba, you dah pakai Big Seller, everything dah okay. You nak buka TikTok pula. You boleh copy semua produk yang ada dalam Shopee pergi ke you punya TikTok. Sangat jimatkan you punya masa. So, you tak perlu nak upload satu-satu. Alright? Tapi dekat sini untuk dua ni, every time you pakai, kita tak boleh auto publish you punya produk. Maksudnya, every time you pakai dua function ni, dia akan pergi terus ke bahagian draft. Alright? And information yang kita tak boleh copy tu, category, dia punya brand, shipping methods dan juga package dimension. Apa yang saya mention ni, you sendiri yang kena isikan. Dan juga kita tak boleh copy video. Okay? Untuk video, you memang kena manually isi. Manually upload lah, kita tak boleh nak copy untuk you. Alright, selain daripada tu tak ada masalah. And saya nak bagi tahu awal-awal, kita punya sistem tak support dropship ataupun affiliate. So kalau you basically you adalah dropshipper ataupun affiliate punya person kan, kita punya sistem memang tak support dua ni, okay? So kalau you kalau you macam cakap, kalau you memang antara dua benda yang saya sebut ni, basically
apa yang you boleh pakai dalam kita punya sistem ni very limited lah kita kata. Alright? So, Kalau e-book boleh ke? E-book. ya? Kalau e-book ataupun kalau Mm-mm. e-book boleh atau dan satu lagi kalau buku kita tak pegang stok buku tu um, kita minta kita punya publisher yang postkan. Kiranya you e-book E-book postkan. e-book tu Kalau saya e-book, e-book tu saya akan emailkan asing lah, bukannya guna Shopee terus kan, bukannya post kan, akan email. I see. Tapi you sendiri yang email kan? Saya. Dan tak ada masalah. Oh. Tak ada masalah. Alright? Tak silap saya boleh je lah. Macam mana you proses order dalam seller center? Dia depends. Okay. So nanti kalau saya terangkan bahagian processing order tu, you tengok flow yang saya terangkan tu tally tak dengan you punya flow dekat dalam seller center. Kalau tally, you boleh terus pakai, tak ada masalah. Okay? Okay. Alright. Punya buku kan, sebab kita tak pegang stok buku, dia ada dekat dengan dia punya penerbit ataupun dia punya penjual tu lah. Jadi tak boleh guna lah kiranya. Dia depend. Biasanya orang yang pakai biasanya lah sebab e-book ni basically you punya stock unlimited, betul tak? Bukan, buku fizikal. Yang e-book tu saya faham dah, yang buku fizikal. Kalau yang physical tu you punya publisher kena pakai big seller juga, baru senang. Ataupun you basically you tak payah proses order dalam kita punya sistem tu satu, and tak payah pakai inventory. Then tak ada masalah, you pakailah sistem kita. Tapi kalau okay, untuk yang physical book, macam mana you proses order kalau you dapat order daripada seller center? Saya akan bagi bayaran kepada saya punya penjual buku tu, saya punya dia tu, dan juga bagi info alamat semua lah. Saya akan key in dalam website dia orang pula. I see. Oh, tapi available daripada you punya Shopee tu? Itulah saya tak adalah benda tu. I see. Kira you pakai seller on fleek ke? Apa dia? You pakai seller on fleek ke? Untuk proses order dalam kita punya sistem? Kita punya sistem pula. Seller center punya sistem. Tak guna, saya tak guna lagi. Saya tanya soalan dia. Biasanya saya macam tu, bila saya dapat order, saya akan key in dalam dia punya sistem. Tapi sebelum ni saya tak guna Shopee lagi lah. Saya guna biasa, macam saya guna TikTok memang automatik, tapi dekat biasanya saya guna WhatsApp je. I see. Okay, kalau you sebab you kata TikTok auto. Maksudnya you dah tahulah TikTok punya proses macam mana. So, daripada TikTok punya order tu macam mana you proses? Tak, kan kita promote je sebab saya bukan pegang dekat tu. Saya kan affiliate untuk TikTok tu. Kalau daripada TikTok you affiliate. Kat Shopee pun Kiranya ada order masuk, you tak ada dapat any orders lah. Order tu terus masuk ke you punya owner barang kan? Betul tak? betul. Kalau Shopee you pakai affiliate juga ke ataupun you memang yang Shopee own seller? Okay, Shopee ni saya baru install, bukan install, baru upload produk tu kan, tapi masih tak ada untuk Shopee. Cuma memang macam tu lah cara saya guna macam sebelum ni saya guna WhatsApp jual buku tu, memang dapat info, key in, bayar kepada I see. Okay, kalau sebab you pun tak pernah dapat lagi order daripada Shopee kan? Sebab Shopee dia sama macam TikTok, auto punya logistik. Kiranya Shopee assign dekat you logistik. So kalau you kata dekat you tak kiranya you tak pegang you punya stock, you terus bagi dekat you punya publisher ataupun distributor tu, you punya Shopee order tu memang akan problem tu. Tapi from kita punya side, you tak boleh buat apa-apa lah sebabnya you sendiri tak pegang stock. You sendiri basically kena macam mana cakap? You punya publisher tu pakai you punya big seller account ataupun available daripada Shopee tu you download as PDF terus hantar ke you punya publisher. It depends lah. You kena tengok dulu proses you dekat Shopee macam mana. Sebab you pun tak pernah dapat lagi order Shopee, so saya pun nak terangkan pun susah juga. Okay? Okay. Alright. Okay. Alright. Okay, so scrap product. Scrap product ni kita ada dua cara untuk you buat. Alright, first thing kita panggil scrap single product. Maksudnya you copy je URL link produk tu, you paste dekat sini, terus tekan start scrapping. Alright, so kalau scrap by extension, dekat nombor 2 ni ada button install. Terus tekan je install button, nanti dia akan bawa you ke Chrome Web Store. So dekat sini, terus tekan add to Chrome. Alright, add extension. Bila dia dah keluar add extension, dia dah tunjuk product scrapper has been added, you pergi to platform yang kita support. Contoh macam mana you nak tahu platform tu kita support ke tidak, dekat bahagian bawah ni kita ada mention. Sama juga dengan scrap single product. Bahagian bawah ni kita mention platform mana yang kita support. Alright?
So, contohnya saya nak pergi ke Lazada. So, dekat sini bila dah masuk ke platform yang kita support, you cari you punya produk. Alright, you search lah for your product keyword. Kita katalah contohnya, saya jual, kita panggil apa saya jual ni lah, slipper, tisu lah. So, katalah saya jual tisu. So, dekat sini, saya beritahu awal, produk yang you boleh scrap hanyalah gambar produk yang kosong macam ni. Kalau produk tu contohnya ada apa, watermark atau logo menandakan gambar tu seller tu punya, jangan scrap. Elakkan. Alright? Contohnya macam ni. Yang produk macam ni, dia ada logo company, logo dia, jangan scrap. You kalau nak scrap, make sure you scrap gambar-gambar yang kosong. Contohnya macam ni, gambar kosong, macam ni kosong, baru boleh. Alright? So, bila you direct you punya mouse to the product photo, akan keluar satu button scrap to big seller. Tekan je, terus button scrap to big seller. Nanti akan keluar successfully scrap belah kanan atas. So, dekat sini, you terus tekan view scrap product. Kita akan bawa you ke big seller punya site semula. Alright? So, dekat sini, you editkan dulu supaya dia punya details tu tak 100% sama. Alright? Sebab kalau 100% sama, you publish macam tu, takut ada problem nanti. So, untuk you elakkan that particular problem, you kena editkan dulu supaya dia tak 100% sama lah. Okay? So, contohnya, so, after you dah make sure everything dah okay, terus tekan save. So, bila you tekan save, terus tekan pangkas, select the product, tekan import to store. Dekat sini, you pilih store mana yang you nak import. Alright, kalau you nak pilih 2-3 store pun boleh, tak ada masalah. You nak pilih banyak-banyak pun boleh, no problem. So, contohlah saya nak import ke Shopee saya. So, bila you tekan import, dia akan terus masuk bahagian draft. Alright, you make sure you tekan draft listing ni. So, dekat sini, bila dia dah masuk bahagian draft ni, you editkan dulu. Edit supaya dia, editkan all the information supaya you boleh terus publish you punya produk tu. Alright, so, bila you dah edit, contohnya, kita kata, sekejap saya edit dia punya harga. So, bila everything dah okay, terus tekan save and publish. So, bila dia tunjuk successful macam ni, jangan percaya 100%. Alright, you check dulu dekat bahagian active. Tengok under active ni, ada ke tak you punya produk. Kalau tak ada, you pergi balik bahagian draft, you check dekat bahagian fail. Dekat bahagian fail ni, kita state lah kenapa kita tak boleh publish punya produk, apa masalah dia. Kalau you tak dapat identify reason dia kenapa, you screenshot, you hantar dekat dalam kita punya support group. Nanti PIC akan reply you lah. Alright, PIC kita akan assist you daripada situ. Okay, so itu untuk bahagian scrap product. So, contohlah, tadi saya publish dekat Shopee Malaysia saya. Saya nak publish ke Shopee store saya yang lain. So, kat sini, you boleh terus pakai copy listing. Alright, untuk copy listing ni pun, kita support 4 platform, Shopee, Lazada, TikTok, Shopify. And kita ada 2 cara juga untuk you buat copy listing. Macam saya kata tadi, first one, import to store. Which means you copy a certain product saja daripada satu store ke satu store yang lain. Kalau copy by store, maksudnya you copy semua produk yang ada dalam you punya store satu ni pergi ke platform yang lain. You boleh copy semua. Right, kita tunjuklah ada berapa banyak produk. Right, terus tekan confirm, semua masuk bahagian draft. So, contohlah, tadi saya upload ke saya punya Shopee 1. Saya nak upload ke saya punya Shopee 2. So, kat sini, select produk, tekan import to store. Bila tekan import to store, you boleh terus pilih store you. Alright, terus tekan import. Dan dekat sini, bahagian draft listing, editkan information yang perlu diedit. Okay, barulah you boleh start publish punya produk tu. Untuk bahagian produk modul, faham tak so far?